नमस्कार मु बलराम बेहेरा आज आपण मानक पई नहीं आसी सुंदर गल्पटे गल्पटी है मार ममता। सिपुनु सिपुनु अरे स्कूल रो सार दीदी मान को देखा करी आसिलोनी केमिति परीक्षार केमिति नंबर रहिबो परीक्षाटी भल होईची कि नहीं ये सार दीदी को देखा करी आस। माँ रेजल्ट तो बाहर किछि दिन रहिला रेजल्ट बाहर आमे आपे आपे जानी जीवानी कौ विषय रे केते नंबर रहिला। माँ सिपुनु को कहूचे अरे जाइकी सार दीदी को देखा करी आसिले से तो बोधे बाट देखेबे परीक्षार पास करिले केमती कौन चाकरी पाइबू केमती भल मनीष हबू तते से बाट देखाइबे। सिपुनु मार कथा शुणी तापर दिन सार दीदी को जाई देखा करे। सार दीदी कहती रेजल्ट बाहर यदि भल नंबर थाए ताले पाठ पढ़िया पाई तो भल कॉलेजर एडमिशन हेबो। सिपुनु ज्ञान रे जेमिति खेलकूद रे सेमिति पढ़ा लिखा रे सेमिति सबु गुण रे भरपूर। सिपुनु अपेक्षा करिथाए परीक्षार फल कौ दिन बाहरिबो बापा माँ को से पुरस्कार स्वरूप भेटिदेव ता परीक्षार फल। एमिति दिन पर दिन गड़ी चलिला बापा माँ चातक भरी चाही रही थांती सिपुनुर रेजल्ट पाई। रेजल्ट समय पाखे आसिला सिपुनु मने मने ठाकुर को डाकुता हे ठाकुरे मो रेजल्ट टी भल हेउ बापा माँ स्वप्न पुओ पाठ पढ़ियो भल मनीषटी हेब। रेजल्ट बाहरिला सिपुनु फास्ट क्लास पाई परीक्षा उत्तीर्ण करिला। उत्तीर्ण हो सारिला परे बापा माँ खुशी कहले न सरे। बापा माँ उच्च आशा रखी पिला को पाठ पढ़िया पाई सुजोग देले। सिपुनु पाठ पढ़िबो भल मनीष हेब ता मार थाए एटा स्वप्न मो स्वप्न को सिपुनु निश्चय पूरण करिवो। मते जते कष्ट हेउ ना कहीं मु कष्ट करी पछे किंतु मो सिपुनु भल मनीषटी हेउ। सदा बेले सिपुनुर माँ सिपुनुर उन्नति पाई ठाकुर पूजा कला बेले कहूए मो पुओ को भल मनीषटीए कर आ परीक्षार भल नंबरटी रहू। सिपुनु पाठ जो भली बुद्धि रे मध्य ठीक सही भली। सिपुनु पाठ पढ़िला परीक्षार भल नंबर की पास करिला चाकरी पाई बाहर को जावाई मनस्थ कला। सिपुनुर बापा माँ एक कथा शुणी राजी हो नथांती। सिपुनु बाहर को जीव छोट पिलाटीए से किसी बाहर दुनिया विषय जानी नहीं। सिपुनुर बापा कहूए टंका को पैसा बारणा हो जाई आसी पुओ सियाणिया हो पुओ मोर जाऊ बाहर को जाऊ सेठी पाठ पढ़िबो ता सांगर मते चाकरी करिवो। किंतु मार ममता जे पुओ मोर खाइबो कौन केमिति सेठी रहिबो दिन कटाइबो एई भली माँ अनेक कथा भाबी चिंतार भाली पड़ुथाए। मार चिंता बाहर रही सिपुनु खाइबो कौन केमिति रुषेई करिवो पाठ पढ़िबो ता संग को पुणी चाकरी कौला छुआटीए से केमिति एकिटिया बाहर रही पारिबो एई कथा भाबी मार हृदय आंदोलित हेउथाए। जहा हो सिपुनु तो मोर बाहर को जीव मार मन दुखरे भांगी पड़ुथाए। छोट पिलाटीए खाइबो केमिति रहिबो केमिति दुनिया बाहर दुनिया से आलोक देखी नहीं घर भितर पाठ पढ़ी घर भितर बापा माँ सहित मिशिची सांग पिला सहित खेली स्कूल रे पाठ पढ़ी से मनीष होइचे किंतु बाहर दुनियार आलोक एपर्यंत से देखी नहीं। सिपुनु जाउची विदेश गाँव लोक मैंने कथबार्ता हुंती आम सिपुनु फास्ट क्लास पाइचे भगवान तार मंगल करंतु भगवान तो कोटी परमायु दे था। सिपुनु आमर गाँव सोना पिलाटीए परीक्षार भल नंबर रखी पास करिछि आ सिपुनु विदेश जीव चाकरी करिवो
ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖି ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ସିପୁନକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିପୁନ ତ ଠିକ୍ ସେ ନିଜ କାମ ଠିକ୍ ସେ ନିଜେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସିପୁନ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମା ତା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥାଏ, ପାଣି ବୋଟଲଟିଏ ତା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିପୁନକୁ କହିନଥାଏ, କାରଣ ସିପୁନ ଏଇ ଟିଫିନ୍ ପାଣି ବୋଟଲ କଥା କହିଲେ ସିପୁନ ଆଗ ତାକୁ କାଢ଼ି ଘରେ ରଖିଦେଇ ସେ ପୁନର୍ବାର ତା ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ନେଇକି ପଳାଇଯିବ। ମୋର ବହି 10 ଖଣ୍ଡ ବହି ନେବ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ ନାହିଁ। ସିପୁନର ଟିକେଟ୍ କଟା ସରିଥାଏ, ସିପୁନ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସିପୁନ କହୁଥାଏ, ମା ମୋର ଟିକେଟ୍ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯିବି। ବାପା ମୁଁ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ତା ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିବି। ମା ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସିପୁନ ବାହାରକୁ ଗଲେ କେମିତି କ'ଣ ନିଜର କାମକୁ କାମ କରିବ, ଏଣେ ପାଠକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସିପୁନର ଯିବା ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ସିପୁନ ଆଜି ବିଦେଶ ଯିବ। ମା ତା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ସହିତ ପାଣି ବୋଟଲଟିଏ ଦେଇ ସିପୁନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ସିପୁନ ଆଜି ବିଦେଶ ଯିବ। ସମୟ ହେଲା, ସିପୁନ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ମା ତାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବା କ୍ଷଣି ସିପୁନ ବାକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ବିଦେଶ ଚାଲିଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ି ସିପୁନ ବିଦେଶମୁଖୀ ଯାତ୍ରା କରିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଯାଇଛି। ସିପୁନ ମାଆଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଲା, ମା ମୁଁ ସିଟ୍ ପାଇଯାଇଛି, ମା ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ମା ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ମୁଁ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଫୋନ୍ କରିବି। ମା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ମା ମନ ସହଜେ ଏଇ କଥାରେ ବୁଝି ହେଉନଥାଏ, ପୁଅକୁ ଯେଭଳି ପାଖରୁ ଦେଖିବ ଫୋନରେ କ'ଣ ବା କଥା ହେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ସିପୁନ ଖାଇଥିବ କ'ଣ, ସିପୁନ କେମିତି ଥିବ। ସିପୁନର ଚିନ୍ତା ମା ମନରେ ଘାରି ହେଉଯାଉଥାଏ। ମା ଯେତେ କାମ କଲେ ବି ତାର ମନ ସିପୁନ ପାଖରେ ଥାଏ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ଅଚାନକ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଏକ ନିର୍ଜନ ଜନଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ରହିଗଲା। ଟ୍ରେନ୍ଟି ନା ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି ନା ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ନିର୍ଜୀବ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଲା। ସିପୁନ ଯାହା ଘର ପାଖରୁ ଖାଇଥିଲା ସେ ଖାଇବା ତ ହଜମ ହୋଇଗଲାଣି। ମାଆଙ୍କୁ କହେ, ମା ଟ୍ରେନ୍ଟି ଏକ ଜନଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି କେହି ଯାତାୟାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ଶୂନ୍ୟ, ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଯାଉନାହିଁ କି ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ହଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ କିଣି ଖାଇବୁ, ତ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ସିପୁନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବହି କାଢ଼ି ବହି ସିପୁନ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଗିଲା ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଆଗକୁ ଯାଉନାହିଁ, ସିପୁନ ଖାଇବ କ'ଣ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଭୋକରେ ପୁଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ମା କଥା ମନେ ପକାଇଲା। ମା ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ସକାଳ ପୁରୁ, ମା ଟ୍ରେନ୍ରେ କିଏ ଉଠି ବି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି କ'ଣ, ମୋ ପେଟ ଭୋକରେ ଜଳି ଯାଉଛି। ସେଠି ସିପୁନର ମା ସିପୁନକୁ କହୁଛି, ଦେଖ ସେ କଳା ବ୍ୟାଗ୍ଟା କାଢ଼ି ଦେଖିଲୁ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ତଳେ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ରହିଛି, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରୁ ଟିଫିନ୍ କାଢ଼ି ଖାଇଦେ, ଆଉ ପାଣି ବୋଟଲଟିଏ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହି କଥାଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସିପୁନ ତୁରନ୍ତ ସେ କଳା ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ବାହାର କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପରଟା, ଆଳୁ ଭଜା, ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିଠା ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ପାଣି ରହିଛି। ସିପୁନର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସିପୁନ ଚଟାପଟ ସେ ଟିଫିନ୍ଟିକୁ ବାହାର କରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଢୋକାଏ ପାଣି ପିଇଛି, ଆଉ ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମନେ କରିଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ମା ଯାହା ହଉ ମୋ ଜୀବନ ତୁ ରଖିଦେଲୁ, ମୋ ଭୋକରେ ତ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲେ ଫେରିବାଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ କିଭଳି ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ମା ମୋ ଜୀବନ ତୁ ରଖିଦେଲୁ।
पुओ जते बड़ हेउना काहींकी पुअर मथा उपरे सदाबेले मार आशीर्वाद रही थाए। दर्शक बंधु गपटी केमिति लागिला आमको कमेंट करी जणांतु। यदि गपटी भल लगी चैनल को आगे नियंतु, सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु। मार ममता मार आशीर्वाद सदाबेले पिलामानंक मथा उपरे थाए। रहिली। जय जगन्नाथ।